Shalom les Koulam, bonjour à tous. Alors je vais faire un cours aujourd'hui sur les prophéties d'après les Louchot, particulièrement de ces années, et puis je vais souligner le jour aussi parce que nous sommes au 45e jour, nous avons passé le 45e jour après le 15 Pessar Sheni, le 15 de ce mois de Pessar Sheni, et donc on a parcouru au niveau du soleil par rapport à l'année 1/8 du cercle, ce qui est extrêmement important puisque on est dans le cadre de mettre la roue du zodiaque dans une espèce d'octogone, et on a parcouru la première facette de l'octogone, et donc maintenant on va commencer la deuxième facette. J'en parlerai à la fin parce que ce jour est marquable, mais ce qui est premièrement marquable, dans mon livre, écrit en hébreu, Tkufot, Amim, Artsot, Datot, Tachat Hanaga Shel Ha'ain Bet Shemot. Ce qui signifie les années du monde, des peuples, des terres, des religions ou des traditions, en dessous de ce qu'on appellerait la Hanaga, c'est-à-dire l'influence du Shem HaMeforach qui contient 72 noms de Dieu. Shem HaSefer, Otpam, Trufat Amim, Artsot, Datot, Tachat Hanaga Shel Ha'ain Bet Shemot. Ce livre, c'est une maquette, je l'ai imprimé pour moi, pour quelques amis, mais bon, il n'est pas encore paru, bien évidemment. Donc dedans, j'ai développé, tel que je l'ai reçu d'après les Louchot, par celui qu'on appelle le scribe du ciel, Hanor, avec un chet, pas avec un aleph, certains qui se trompent et qui écrivent ça avec un aleph. Ni Katavtiet HaSefer Azeh, Im a shituf peula shel sarapanim shel ma'ala nikra metatron, shenikra gam a sofer hashamayim. Mimenu kibalti keshlichut mi Hashem atzmo et ha Torah she'ani mevi, ve'ani בספר הזה החזרתי לעולם ולעם ישראל במיוחד ניצוצות אבודים בזמן, כדוגמה הלוחות שהיה מאדם שנמסרו עד חנוך, חנוך השלים אותם, אחר כך זה עבר נוח, נוח העביר את זה לשם, שם העביר את זה עד אברהם, אברהם, יצחק, יעקב, וזה המשיך בעם ישראל, עד דוד ושלמה, שהם השלימו את הלוחות, כהנים בני צדוק המשיכו למסור את הסוד של הלוחות, עד הזמן שהם ברחו מבית המקדש כדי ללכת לאזור של קומראן, אבל בזמן שבית המקדש נחרב, הם עזבו את הלוחות וסחפו כל צעד ורושם אפילו של הלוחות, כדי שזה לא ייפול ביד לא טובות, ידיים לא טובות. Donc ces louchot, c'est-à-dire ces tables que j'ai reconstituées intégralement avec la directive du scribe du ciel et les éléments déterminants qu'il m'a donné à travailler, contiennent les informations qui ont été transmises à Adam par Dieu avant et après sa sortie de l'Éden. Adam les a transmises jusqu'à Hanor. Hanor, le grand initiateur, les a transmis à Noach, son petit-fils. Et de Noach, c'est passé à Shem, Ham, Yafet, notamment Shem est devenu ensuite Melchizedek, Shem est Réver, le premier des Hébreux, si on pourrait dire de la terre,
Puis c'est passé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça a été transmis, c'est arrivé aux mains de Moshe, de Moïse et d'Aaron, ça a été continué jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'époque de David et de Salomon, où toutes les tablettes ont été complètement, disons, réactualisées, et ensuite ça a été mis dans les mains des Bnei Tzadok à Cohen, les prêtres qui étaient de la lignée de Tzadok, et donc de la lignée de Pinchas, qui s'est réincarné comme Eliaou, du reste. Et donc, c'est passé ensuite jusqu'à l'époque où les Kohanim, Bnei Tzadok, sont partis du temple parce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là avec le pouvoir existant à l'époque qui vous défendait une religion, chose que le judaïsme n'est pas, et que le judaïsme primordial était encore moins. Puis, donc, à partir de là, les chroniques se sont transmises, mais secrètement, jusqu'à la destruction du deuxième temple. À partir de là, il n'est plus rien resté, même à Qumran. Tout a été brûlé, tout a été effacé pour ne pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Voilà ce que je peux dire là-dessus. À présent, nous allons analyser le contexte actuel et global qui a débuté depuis l'an 2000, celui du principal ange porteur d'un des noms du Shem HaMeforach, qui est l'ange de la France, et qui est l'ange qui règne en Hatzilut durant 360 ans. Donc, cet ange-là commande les Français en particulier, et notamment, on voit que la France joue un rôle énorme, puisqu'elle est citée même dans le prophète Obadiah, et on est arrivé au temps, avec l'Aliyah française, elle joue un rôle majeur dans la délivrance. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a d'autres peuples qui sont sous la même influence, mais de plus loin, ils ne jouent pas un rôle premier, ils jouent un rôle secondaire, ternaire, quaternaire, ainsi de suite. Voilà. Par exemple, en l'occurrence, les Allemands. Alors, בעברית עכשיו, נתאר היום את השלשלת של ההשפעה של המלאכים ששולטים על השם המפורש, והמלאך שייך לשם 17, התחיל את ההשפעה שלו משנת 2000, הוא שייך לצרפת, ומתחת הצרפת, גרמנים ועוד עמים, שהם כמו עם רול, אפשר להגיד תפקיד שני, שלישי, רביעי והלאה. טוב. זאת אומרת שהצרפת זה המדינה שהיא שייכת למלאך של אצילות ששולט 360 שנה, והוא משפיע עד צרפת ועד עוד כמה עמים ודתות וארצות, אבל עיקרי זה הרול או התפקיד של הצרפת. ואפשר להגיד שהצרפת היא על הדף של היום במשך ה-360 שנה של המלכות, של המלוכה והנהגה של המלאך הזה. עכשיו נעבור לתקופה ממש בעצמה כדי להגיד איך זה משתלשל. Alors, זה משתלשל ככה, יש מלאך של 360 שנה, שהוא מלאך של צרפת, ששולט בתקופה, אני אומר, מ-2000 עד 2360, שזה בעברית 5760 עד 6120. המלאך נקרא לאהוב אל, והוא
רומז השפעה השפעה של האצילות, 360 שנה. Donc l'ange Laouv-El, qui porte le nom d'Hachem, qui est le 17e nom du Shem HaMeforash, et d'Atsilut, il a une influence de 360 ans sur le cycle. Le peuple qui lui est lié est la France, et on pourrait dire que l'influence, d'après ce qu'on appellerait le Yiking, qui est le livre des transformations, représente Shlavaba, ou ce qui vient après, et la continuité, qui est le 17e hexagramme du Yiking. L'âme géomantique qui gère cette influence est la lame géomantique appelée la queue du dragon. Alors, le grand karma, si on pourrait dire, quelque part. Donc la France subit en global un grand karma. Et elle inaugure le départ de son cycle avec la réception d'un grand karma. אז אני אתאר יותר, טיפה בעברית, מה שאני לא אמרתי בעברית, שהאקזגרמה של האיקינג לתקופה של 360 שנה, שהתחיל מ-2000, זאת אומרת, או 5760, למלאך של צרפת, הוא השלב הבא, ההמשך, שזה האקזגרמה ה-17, שהולך במקביל לשם 17. נקרא לאהוב-אל, במחזור של 360 שנה. עכשיו, מתחתיו יש מלאך שני. מלאך שני שהוא שולט 72 שנה. והמלאך של 72 שנה שולט על מי? משנת 2000, שזה 5760 בעברית, עד שנה 5032 בעברית, ושזה 2072 בלועזי. הוא מלאך הפרסים, האפגנים, שמתחיל מהתקופה הזאת, 2000 עד 2072. Nous sommes dans le deuxième ange qui lui gère le monde briatique de Asiya, c'est le briatique du monde de l'action. Sa fonction s'exerce de 5760 à 5832, ce qui correspond en année grégorienne de l'an 2000 à l'an 2072. Cet ange-là, qui porte le nom du Shem HaMeforash Hazai, qui est le 8e, 9e ange du Shem HaMeforash, est lié à la Perse antique, qui est l'Iran actuel, donc qui est au chemin de l'actualité aujourd'hui, depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2072. Les Afghans sont sous le même ange, et donc son hexagramme est aussi Shlavaba, c'est-à-dire la prochaine étape, la continuité, c'est-à-dire l'hexagramme du 7 du Yiking, curieusement. Alors que, croyez-moi, les cycles s'interpénètrent d'une manière assez intéressante, et ça traduit l'histoire vraiment en un zoom avec un flash sur l'histoire, totalement, parce que ça éclaire l'histoire et par la méta-histoire. Alors, donc, Otto Amalach, Shayach le Shlavaba,
הוא אקזגרמה 17 שנקרא שלב הבא ההמשך לפי האיקינג, הבחינה שלו הוא תפארת דשור, תפארת הרמוניה של השור דבריאה, כמו שהראשון הוא שייך לאצילות, זה של בריאה. עכשיו אנחנו נראה מי המלאך השלישי ששולט על התקופה של 5 שנים. זה המלאך נקרא עילם. עילם הוא המלאך הרביעי, או שייך לשם הרביעי, המלאך נקרא עילם יה, והשפעה שלו בעולם היצירה של עשייה, בטח, נצח דתלה דיצירה. האקזגרמה הוא האקזגרמה רביעי, שנקרא השגעונות הנאורים, שגעונות הנאורים, והתקופה שלו מ-5775 עד 5780. זאת אומרת, מ-2015 עד 2020. Ce qui signifie que cet ange-là, qui est le troisième ange, à présent, on va aborder le troisième ange, qui lui est lié à Yetzira et particulièrement à la sphère de Netzach de Yetzira. Cet ange s'appelle Eilamia, il est lié au Shem Eilam, qui est le 4e Shem du Shem Meforash, et son hexagramme dans le Yiking est l'hexagramme Ashigonot Aneorim, ce qui signifie la folie de la jeunesse. Et nous avons ici l'influence particulière dans ces 5 années de l'Ukraine, l'Argentine, il s'exercera sur les Druzes, sur le Canada et les Canadiens, en Suède particulièrement, on verra des phénomènes qui vont être liés à certains des versets que je vais citer tout à l'heure. Alors bien sûr, nous avons maintenant l'ange de l'année qui lui commande l'année 5778 jusqu'à 5779 et également de 2018 à 2019. Et il s'agit de la Hongrie, l'ange de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, avec l'influence du Shem qui s'appelle Levav et du Malach qui s'appelle Levavia, ainsi que son subordonné Ha'aneon. Son influence est de Chesed du cancer de Asiya et son hexagramme, l'hexagramme 19. עכשיו המלאך הרביעי שולט בעשייה ובפרט בחסד דעשייה נקרא לבביה, והוא שולט על השם לבב, ויש עוד מלאך שהוא תחת לבביה שנקרא אנאון. אני אומר פשוט פה שזה ענה הוא שייך לתפילה, צריך להתפלל כדי לבטל גזרות שיש אותו השנה, ואני רק אמרתי את השם של זה של השנה, כי הוא עיקרי שהתפילה תציל את העולם. הוא שולט על ההונגרים ועל הצ'קוסלובקים, וצ'קוסלובקיה והונגריה גם. אז עכשיו אנחנו נעבור מהלוחות של הזמנים ללוחות על מה שקורה בעולם. זאת אומרת, לפי תיאור הפסוקים בתהילים, כי התהילים שייכים יותר למה שנקרא הגורל של העולם, אבל
בעצם יש עוד הרבה פסוקים ופרקים שייכים לאותם התקופות, ואני לא אתאר אותם היום. אבל יום אחר אולי אני אעשה עוד שיעור על זה. Donc je ne vais pas aujourd'hui traiter de tous les psukim et les prakim qui sont liés à ces périodes, j'en traiterai une autre fois, mais par contre je vais donner les psukim des Teilim qui sont reliés à ces périodes-là particulièrement, et on va regarder ces psukim, et il va falloir les voir un petit peu dans le contexte général de l'année, puisque nous allons voir dans la Mahala, c'est-à-dire le degré correspondant au point de départ de la Shlita, c'est-à-dire de l'influence de l'ange des 360 degrés, déjà des 360 années, Atzilutique, ainsi que celui de 72 ans qui nous importe le plus. Voilà. Alors, on va voir donc les psukim qui leur correspondent pour voir bien que, étant donné qu'on est dans une entrée de cycle où on a passé le premier quart du cycle de l'ange de 72 ans et le premier cinquième de quart ou le premier vingtième de l'ange qui influence 360 ans, alors on va voir les psukim correspondant à cela. Donc, Ani et Taher po et הפסוקים של התהילים שהם שייכים לגורל העמים יותר מהפרקים אחרים מנביאים אחרים או מכתובים אחרים ומתורה אפילו, כי הם יותר קרובים אלינו ומדברים אלינו כלפי הגורל. האחרים יש יותר השפעה שהיא אזוטרית ומיסטית ובפנים. Alors, אני אתאר יותר את זה, את הפסוקים האלו, וידבר על ההשפעה דווקא של המלאכים של 72 שנה, ומלאך של, ומשרתיהם בטח, מלאך של 72 שנה ושל 360 שנה, כי אנחנו כבר ב-18 שנים אחרי התחלת של השפעה של המלאך של 360 שנה, שזה חלק 20 של ההשפעה שלו, וחלק רביעי של השפעה של המלאך של 72 שנה. אני מזכיר, 72 שנה משפיע על איראנים ואפגנים, זה של 360 שנה משפיע על גרמניה וצרפת ראשון וגרמניה אחרי. עכשיו, donc, je traiterai de ce 20e, premier 20e, disons, du cycle de 360 ans de l'ange qui gère les 360 années à venir depuis l'an 2000, et de celui qui gère les 72 ans à venir depuis l'an 2000, auquel on est arrivé au quart de son cycle. Alors donc, ce sont, pour le cycle de 360 ans, l'ange de la France et de la Germanie, c'est-à-dire l'Allemagne, alors que ce sont en particulier pour l'ange de 72 ans, l'Iran et l'Afghanistan, avec les Iraniens et les Afghanistanais. On va s'attaquer aux psukim à présent et je vais les donner et on va voir comme ça correspond bien. Et surtout, on va voir ensuite où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons passé Pessar Sheni, ou le deuxième Pessar, ou la deuxième Pâques, qui elle vient après Yom HaAtzmaut, après le jour de la résurrection d'État d'Israël, et qui s'est passé 45 jours après. Donc 45 jours après, c'est pour dire que depuis le début du mois de Nissan jusqu'à avant-hier, où c'était le premier 8e, si on pourrait dire, du cercle, qui s'est passé. On a passé le 45e, si on pourrait dire, degré symbolique d'influence de la période. On commence à rentrer dans ce qu'on appellerait le deuxième 8e, qui va aller de
45 degrés, ou 46 depuis hier, on a commencé 46e degré, jusqu'au 90e degré. Donc on va voir surtout le 45 et 46 d'abord, pour marquer la fin du premier huitième du cercle, je parle pour l'année, et du deuxième huitième du cercle pour l'année qui commence à partir du 46e, on va voir qu'est-ce qui signifie. Alors on va voir surtout et avant tout et en premier ce que les psukim des anges commandant les cycles de 360 degrés, 360 années et de 72 années vont signifier. Alors, Shabbat Ivrit, Anachnu Natri Lirot Ma Ashpa'a Shela Malachim Shesholtim al 360 Shana Ve'al 72 Shana Sheitril Akol Mi Shnat Alpaim נראה איזה פסוקים שייכים אליהם ולדברים שקורים בעולם מסביב לעמים האלו, ונראה גם את המעלה שאנחנו עוברים עכשיו, השנה הזאת דווקא, כי השנה הזאת היא מאוד חשובה, מפני שזה 2018, זה חלק רביעי של המחזור של 72, זה תמיד חשוב, נולד משהו חדש עכשיו, ואפשר להגיד שהעולם שלנו, אם נמצא לפי מערכת העיגול של השנה, עברנו מיום של פסח שני, שזה 45 ימים אחרי ראש חודש ניסן, שזה תחילת העיגול, מחשבים מראש חודש ניסן, אז עברנו את השמינייה הראשונה של החלק השמיני הראשון של השמינייה של כל העיגול. כל חלק מהשמינייה, מהשמונה חלקים של השמינייה, כולל 45 מעלות, אז נתאר את המעלה 45 ו-46, כי 45 היא שמה חותמת על מה שהיה קודם, ו-46 היא שמה חותמת של מה שיהיה עד מעלה 90. זאת אומרת, עד סוף וסיום של אפשר להגיד חלק השמינייה השנית. Alors, מה הפסוקים אומרים? מתחילים עם הפסוק הראשון, שזה הפסוק הזה, וזה שייך לשנה שלנו, בתוך המחזור של 360 שנה, 72 שנה, ואיראן בעניין, וצרפת בעניין, כי התנגד צרפת לעשות מרכז ירושלים, כמו שאמר טראמפ, כמרכז של העם היהודי ועם ישראל, אז אנחנו ניתן לה תשובה בתוך הפסוק של התהילים, במעגל הזמן, כדי לספק את האנשים שיש להם ספק, ואני מוכן גם לבוא ולהראות להם איפה זה רשום, ולמה זה ככה, ולמה זה מסתובב ככה, ותבדקו במקום אחר בהיסטוריה אם אתם רוצים, ותראו, וואלה, זהו פשוט. עכשיו, מי שרוצה לעבור את הוויכוח איתי, אני מחכה לו. עכשיו, donc maintenant, nous allons voir le degré correspondant à, dans l'année, l'influence de l'ange de 360 ans et l'influence de l'ange de 72 ans, dont donc Iran, Afghan et en particulier France et Germanie, c'est-à-dire Germanie, oui, Allemagne,
Hein, bien sûr. Alors la France avait bien sûr, c'est vrai qu'elle avait mis son opposition à ce que Trump avait dit qu'il voulait faire de Jérusalem la capitale du peuple juif et donc la capitale d'Israël. Et donc la France s'en est mêlée là-dedans. Eh ben, on va voir qu'est-ce que le Passouk répond à Monsieur Macron là-dessus. Voilà. Alors, que lui dit le Passouk? Et là, bon, ben, c'est vrai que ça servirait l'Iran. Et ça sert bien l'Iran que Israël ne soit pas au milieu que Jérusalem ne soit pas la capitale d'Israël. Alors voilà la réponse au prince de l'Iran, et voilà la réponse au prince de la France, et voilà la réponse à Merkel et la Germanie et l'Allemagne, et puis à tous les autres qui sont autour de ça. Ben voilà. Alors le passouk est Be'Elohim ehalel dvaro, Be'Elohim batahti, lo ira. Ma ya'ase li, ma ya'ase basar li. Sur Dieu dont je loue la parole, sur Dieu je compte et je n'ai pas peur. Et que peut faire un être de chair et de sang contre moi? Voilà ce que dit David Améler dans le verset. Et bien évidemment, ce verset commandé particulièrement par deux Shemot, qui sont le Shem Elam, qui gère l'année du reste, et le Shem Laov, qui gère la base des 360 années, et donc aussi du cycle de 72 ans. Voilà. Alors nous avons ensuite le deuxième passouk. C'est Zamru Kevod Shemo, Shiru Kevod Tehilato. Chanter la gloire de son nom et célébrer ses louanges de gloire avec les deux mêmes noms. Vous voyez? Alors le passouk, c'est vrai que on ne va pas rentrer dans le nombre des lettres qui contiennent parce que c'est encore une rotémètre, mais là vous la prendriez sur la tête encore plus fort, alors il vaut mieux pas. Hein? אני לא אכנס במספר האותיות והתיבות שיש בפסוקים האלו, כי אם אני מחבר אותם אתם תקבלו על הראש עוד יותר חזק. זה מספיק כבר ככה. פסוק שלישי, troisième verset. ישקו כל חיותור שדי, ישברו פרעים צמאם. Elles abreuvent tous les animaux des champs et les onagres qui étanchent leur soif. Alors ça veut dire qu'il y aura des grandes eaux aussi cette année. Zéomer sheye maim rabim, ve maim rabim hem avur הפשוטים אפילו. אפילו שהגדולים שחושבים שהם מנהלים את העולם, קיבלו בראש במקום שלהם את המים האלו. Et bien sûr, on a vu ces eaux se déverser sur des gens qui pensent contrôler le monde, par leur nom et par leur influence et par leur pognon. Eh bien, Hachem a déversé effectivement des eaux comme ça, qui sont venues inonder à un endroit précis. Hein. Eh bien, voilà, bon, ben, ça c'est un avertissement et c'est juste un petit avertissement. Ensuite, donc c'est Rak Azara, Vezerak Azara Ktana. האלו שחושבים שהם כמו אלוהים יכולים לנהל את העולם עם הכסף שלהם ולשחק עם העמים עם הכסף שלהם. הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם. Il changera les eaux en sang et fit périr leurs poissons. Alors ça rappelle l'Égypte, mais probablement qu'on va avoir dans cette année quelques plaies un petit peu semblables qui pourront nous rappeler les plaies de l'Égypte. Adonai Gmor Beodi, Adonai Hasdecha Le'olam, Maase Yadecha Al Teref. Dieu fait tout pour moi. Dieu, ta bonté éternelle, n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains, c'est-à-dire ce qui a été commencé, ne le laisse pas s'effondrer et Israël ne s'effondrera jamais parce que c'est Dieu qui l'a déterminé. On peut dire oui, quand on veut là-dessus, vous n'y arriverez pas de toute façon. Je pourrais dire même que vous êtes à l'inverse de
croire que vous y arriverez. הפסוק הזה אומר שסך הכל, כל אלו שמתכננים דברים, השם בכל זאת ישמור על מה שהוא התחיל והקים, ואל תחשבו שאתם תאכלו או גם האון וגם האונסקו וגם שרי המדינות שהם חושבים שיש להם העולם ביד, אין להם כלום, כי מלאכים של אלוהים, הם שומרים על העולם. זה לא אתם, אתם רק מקבלים פקודות משליחים ששליחים ששמים לכם את זה באוזן. זה לא אתם קובעים, זה הוא קובע, וזה השרשרת המלאכים שהוא הכין שקובעת לדברים, והספר שלו הוא מתגלגל בתוך הגלגל של המזלות וההשפעות, כדי לקדש מהמטה-היסטוריה את ההיסטוריה שאתם מקלקלים. Donc, ne croyez pas que c'est vous qui gérez le monde, grand du monde, ni vous, l'UNESCO, ni l'ONU, ni les princes du monde ou les rois du monde, parce que, en fait, c'est les psukim que Dieu a mis dans l'univers, qui gèrent l'univers, et qui gèrent la terre, et qui gèrent l'espace-temps, et qui coordonnent même ce qui se passe au niveau du monde quantique, par le quantique des quantiques, si on pourrait dire, quelque part, de la connaissance divine, qui est Dieu exalté dans tous les mondes, et qui n'est pas un Dieu qui est dominateur, et pas du tout, puisqu'il libère les peuples, il ne les asservit pas. Achav, un autre verset. Ki ata kanita kiliotai. Tasucheni babeten imi. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous voyez? Alors avec le degré 45, ça marche bien, puisqu'il faut 45 chromosomes pour faire, paire de chromosomes pour faire un homme. Hein. Alors bon, on comprend que l'humanité tout entière mérite de recevoir quand même cette chose-là à entendre. Voilà. Alors, כאן מדובר על ה-DNA שהוא מופעל בתוך בטן האם של הילד, כל ילד נולד וכל גורלו גם נקבע אותו יום, ושהשם הוא יודע מה יקרה ואיך ה-DNA שלו תתפתח ותתקדם במשך הזמן, ומה יהיה ההשפעה של ההחלטות שלו עם הבחורה הפלושית שלו. אדוני פוקח על עיוורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים. כאן בפסוק הזה 3 פעמים שם אדוני נרשם. Dans ce pasuk, là, le nom de l'Éternel est mentionné 3 fois, pour dire dans le passé, dans le futur et dans le présent. Et c'est בעברית דיברתי עכשיו? בעברית. השם י"ק נרשם 3 פעמים בפסוק, רמז להוויה, הווה ויהיה, והפסוק הזה אומר שהשם פותח עיוורים, פוקח עיוורים, זוקף כפופים ואוהב צדיקים. Donc c'est le verset qui dit Dieu ouvre les yeux des aveugles, c'est-à-dire que dans cette année particulièrement et dans ce cycle, les yeux des aveugles vont s'ouvrir parce que les gens sont aveugles dans ce monde, sur cette terre. Ils sont manipulés par des médias trompeurs et corrompus, hein, et des êtres méchants qui font paix et guerre par leur pognon. Eh bien, voilà, on va donner la réponse. Dieu va ouvrir les yeux
des aveugles et leur rendre la vue spirituellement. Ils vont commencer à voir, les gens qui sont aveugles ne voient pas. Adonai Zokef Kefufim, il va redresser ceux qui sont courbés par le joug de ce qu'on leur impose et qui sont des choses imposées et qu'après les font souffrir. Hein, toute une mécanique de la robotisation des êtres humains. Adonai Ohev Tzadikim, Dieu aime les justes, car les justes sont liés à Melchizedek et au tribunal de justice et au maître de justice que je vous recommande de connaître et d'apprendre, car ces louchot étaient entre les mains du maître de justice. Alors, jadis. Alors, Apasou Kazé, Omer, chez Hachem, Yiftach Hainaim shel Anashim shem kmo ivrim lo roim. Ve'aelu shem kfufim, ou merim otam, ou meyasher otam, ou zokef otam. Qui Hachem רוצה שאלו שהם תחת ההשפעה של אלו ששמים עול על עול ועול על עול לפי ההגדרות שהם קבעו, ואנחנו חושבים שהם קבעו, אבל זה לא הם קבעו, שאלו שמנהלים אותם שהם קבעו בשבילם. הם כמו פיונים, והם לא יודעים שהם כמו פיונים. השם אוהב צדיקים, הצדיקים מחוברים למורה צדק, האחרון שהיה מהכהנים של בני צדוק הכהן, ששירת עוד בבית מקדש שני, הוא הקים את הקבוצה של קומראן, וכל מה הקבוצות של בני צדוק ואיסים שהתחברו עם המחשבה הזאת. וואלה, עכשיו נעבור למעלה 45. תחשבו טוב, ראשון, פסוק ראשון. פסוק ראשון אומר, אדוני ידין עמים, שופטני אדוני, כצדקך וכתומי עלי. À Pasuk Rishon, le premier verset du degré 45 que nous avons passé pour terminer le premier huitième, donc de l'année, et Adonai Yadin Amim, Dieu juge les peuples, juge-moi, ô Dieu, selon ma justice et mon innocence. Et là, sur le degré 45, on pourrait dire c'est d'Adam, David Mashiach, quelque part. Le nom qui le commande, du reste, c'est le nom de Sahel, qui est le nom du Samakel Metoukan, hein, l'ange de la mort, après qu'il ait été vaincu, s'appelle Brasaël et plus Samakel. On va lui enlever le même et le Sam qui est derrière le même, quelque part. Voilà. Et le nom de Hazaï, qui lui est 22, qui est la clé de tout le cercle et de tout ce qui se passe. Donc, c'est lui qui commande ce passouk particulier. Ki hine reshaim yadrchun keshet konenu hitsam al yeter lirot bemo ofel leish relev. Car voici les méchants, ils bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde de l'arc pour tirer dans l'ombre sur les cœurs droits. כשאנחנו רואים מה קורה בלבנון ובגולן ובגבול סוריה, סליחה, אנחנו מבינים מפה ידריך קשת ומכוון
החץ כדי לפגוע יותר, ולראות באופן נגד לאיש חלב. Voilà. Alors, on comprend qui est celui qui se tapit dans le secret et qui tend sa flèche, la corde de son arc et sa flèche, hein, avec les tilim qui sont livrés par la Russie à la Syrie, au Hezbollah pour attaquer Israël, bah, on ne fait pas mieux, hein. Mais attention, il y a quelqu'un qui regarde en haut, et les petits rigolos de serviteurs, d'anges déchus, hein, qui vous conseillent, eh bien, ils pourront les faire revoir parce que ce sont les armées du royaume qui sont aux portes et elles sont prêtes à les exécuter et vous exécuter à vous aussi, inclus, parce que franchement, des choses comme ça ne se font pas. Et encore plus quand on espère que le troisième temple sera un jour reconstruit, et surtout, en plus, quand on a de la famille en Israël. Alors, לגבי הפסוק הזה, בטח מי מכוון את הטילים, מי מכוון ומכר את הטילים לחזבולה ולסוריה כדי שיפגעו בגבול בישראל? זה רוסיה. הדוב הלבן הגדול. אבל צריך לדעת שמעל החייזרים הרעים, או כוחות אפל, שבאופל אומרים צריך להדריך את הקשת ככה וככה באופל, באפל, צריך לדעת שיש אלו שומר למעלה, ששוקל כליות ולב, ושיודע ושולח מלאכיו משמי השמיים של המלכות העליון לשמור. אז אם אתם מקבלים פקודות מחייזרים של חייזרים, או שהם כולם סך הכל פקידים ופליקידים של פקידים של שלוחים של מלאך, על המלאכים שמרדו, זה לא שוקל. זה לא שוקל. בכלל לא שוקל. על יותר טוב, שתקראו את המזמור שני, אולי 101 פעמים, מזמור של דוד שני, אולי 101 פעמים, כדי לשקול ואולי לחזור, כמו שאומר המזמור 2, אני אגיד לכם את זה לפי המילים, זה השם אומר, שאל ממני ואתן הגויים, נחלתך ואחוזתך אפסי הארץ. L'Éternel a dit, questionne-moi et je te donnerai des nations pour héritage en ta possession jusqu'aux confins de la terre. Tu les frapperas avec un chevet, et là c'est pareil, le même mot, la peau auto-milarachou. Tu les frapperas avec un sceptre de fer, kekli-liotzer, tenafetzem. Comme un récipient, tu les briseras. Ve'ata, ata, malachim. Et à présent, roi du monde. Iskilo, comprenez, ça vaut mieux pour vous. Ve'isseru, shofte haaretz. Et prenez connaissance, juge de la terre, l'ONU et l'UNESCO, des erreurs que vous faites dans votre corruption, menteurs, voleurs et mensongers transvestisseurs. Rivdu et Hashem beira, et créez et servez l'Éternel avec crainte, ça vaut mieux. Vegilou bil'ada, et restez à votre place avec tremblement, ça vaut mieux, car Nash Kubar, et écoutez ce que vous dit le pur, le fils. Peignénaf, qui ne s'énerve pas, Vete Abdou derer, car vous perdriez le chemin, qui a avor, Tim'at Apo, et sa colère prendrait racine. Ashrei kol choserbo, il vaudrait mieux que vous vous abritiez en ce qu'ils disent. Voilà, je vous transmets la parole, maintenant à vous de voir, c'est tout. Moi, je suis serviteur d'Hachem, je vous transmets sa parole, à vous de voir. Mais vous ne direz pas que vous n'êtes pas prévenu. Voilà.
Un autre verset, Pasuk Acher. Ani masarti lachem et המדע. איך שהשם רשם בספר הקדוש הזה, שאם היו מוצאים רק אות מהספר הקדוש הזה, אתם לא תהיו חיים אפילו. אתם לא תהיו חיים בכלל. אתם חושבים על מה? על אטלנטים, על לימוריאנים, על לתפוס את הספייס, את החלל. מאיפה תלכו לתפוס את הספייס? האטלנטים ולימוריאנים וכל העמים קודמים לא תפסו שום ספייס. כשהם התנגדו לפרויקט שהשם רצה, שהם טובים לאנושות, הם הרסו את עצמם. אז תפסיקו, אתם לא יותר חכמים מאטלנטים. אין לכם טכנולוגיה יותר מכל הטכנולוגיות שהן מתחת האדמה, עמוק עמוק היום. אתם לא יכולים לחקור, לא תמצאו. כי כל הצעדים של הציוויליזציות האלו נגברו בתוך האדמה עמוק. Alors les traces des civilisations antérieures, elles ont été bien mises en profondeur de profondeur, elles ont été enterrées très profondément. Donc les technologies, vous savez, ils vous ont dépassé déjà. Alors vous, si vous croyez faire mieux avec les petites technologies que vous avez dans les mains, si vous croyez faire mieux avec la petite intelligence que vous avez dans la tête, eh bien essayez, hein, risquez-vous, mais moi à mon avis, il vaudrait mieux que vous changiez d'avis parce que vous n'y arriverez pas. On est dans un monde du tikkun, réparer ce qui a été fait, c'est mieux, plutôt que d'essayer de faire encore pareil qu'avant, et pire encore, avec le peu que vous avez. Pasuk Shlishi. Yikaret Adonai kol sifte helkot, lashon medaberet gedolot. Car l'Éternel va retrancher les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ah oui, avec arrogance. Il parle avec arrogance. Hein? Anashim medabrim belashon shel gadlut. לא. ישראל, יהודים קולוניזטורים, כל ההיסטוריה מצדיקה שהם לא קולוניזטורים, אבל אתם אומרים הם קולוניזטורים בגלל שקיבלתם כסף ממלכי הנפט. יש שקרנים. Et vous osez dire, hein, et vous osez dire, à l'encontre même de toute l'histoire qui vous est racontée, non, Israël, c'est un peuple de colonisateurs, un peuple qui a attendu 2000 ans pour revenir sur sa terre et qui, tous les ans, le chantait. Hein? Et vous osez dire, non, ils ont envoyé le machin des Palestiniens qui ont été mis là-bas il y a 2000 ans et à quel titre ces soldats ont ordonné de coloniser ces endroits-là et de donner des noms arabes. Vous inversez l'histoire, vous allez à l'encontre de toutes les preuves qui sont retrouvées, mais vous êtes des moins que rien. Vous ne méritez même pas d'exister parce que vous n'existez que par le mensonge. Et un mensonge qui utilise un pied de vérité. Alors voilà, Dieu va retrancher ces lèvres flatteuses, hein, qui tiennent des discours avec arrogance. Lo yashavtim mate shave. Rim ne'elamim ve'im ne'elamim lo evo. Je ne m'assoirai pas avec les menteurs, je ne vais pas avec les hypocrites, car vous êtes des hypocrites, des doubles jeux. Vous devriez avoir honte. Vous allez chercher chez des juifs qui sont malades quelque part, des moyens pour souligner et faire étendre sur tout le peuple juif les actions
de malades mentaux hein, qui veulent diriger le monde. Mais ils n'ont rien à voir avec ça. Alors ne généralisez pas, s'il vous plaît. Car ce sont bien des malades mentaux, ils ne le savent pas des fois. Hein, Achav, un autre verset. Et là, on va passer au verset 45 sur 46, le passage. Vayaven kemo Rémim, Mikatsho, Ka'aretz Yesata Olam. Il a bâti son sanctuaire qui est à Jérusalem, capitale d'Israël. Pareil aux hauteurs, comme dans la Jérusalem d'en haut. Comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Alors ceux qui disent, bon, la terre va être détruite par un déluge dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ça, c'est des abrutis qui n'ont rien compris. Parce qu'ils spéculent sur des choses qui existaient chez les anciens peuples. Mais si ce monde s'appelle le monde du Tikkun, c'est pas pour reproduire les conneries des Atlantes, les erreurs des Atlantes, excusez-moi, des Atlantes et des Lémuriens et des autres peuples. C'est la correction que la Torah met au cycle. C'est la correction chez la Torah, Sam la Marzor, Azeh, chez Zéo Marzor, chez la Tikkun, Olam, chez Itrin Medan Adam Arishon, hein. זאת אומרת, אלו שאומרים, זה ככה, בעוד 30 שנה יהיה אירוס הפלנטה, יבוא איזה קומטה שייתן מכה והכל יהיה נהרס. רבות מחשבות בלביש ועצת השם יתקום. Nombreux sont les projets dans le corps, dans la tête de l'homme, mais seuls les projets de l'Éternel se réalisent. Alors bien sûr, Vayaven kemo Rémim, Mikotsho, ke Eretz Yesata Leolam. Il bâtit son sanctuaire pareil sur les hauteurs, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Alors, voilà. Ah ben là, je reconnais qu'il y en a qui sont bien embêtés, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, ils sont bien embêtés. Alors bien sûr, ce qu'ils peuvent dire, ouais, ça n'existe pas, oui, mais ça tient un coup, ça. Qu'est-ce que tu vas opposer à ça? Alors, bien sûr que tu essaies d'opposer une religion à ça, avec son livre. Et son livre, s'il y a 400 versions, qu'est-ce que tu veux? Là, il n'y en a qu'une de version. Donc ça tourne dans les psukim, il n'y en a qu'une de version. Alors, un autre verset. Ya'alu shamayim, yirdu teomot, nafsham, bera'av, titmogeg. Il montait jusqu'aux cieux, il descendait dans les abîmes, et il défaillait dans la peine. Ça veut dire que ceux qui croient qu'ils vont s'imaginer qu'ils mènent le monde, ben, ils se trompent, à fond. Alors, un, deux versets du 46e degré qu'on commence à entamer donc, la deuxième partie de l'octogone, si on pourrait dire, du cercle, qui est dans le cercle de l'année, c'est celui-ci. C'est ça. Alors, Shitu belibam, beliprem, Shitu liprem, lehela, pasku armenotea, les ma'al tesapru les doracharon. Observez son rempart
examiner ses parlers pour le raconter à la génération future. Voilà. Ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence. Yissor Ruach Negedim Nora les marchés à Haaretz. Il abat le souffle puissant, le souffle des puissants, il terrifie les rois de la terre. Alors ça, c'est chacun avec sa conscience. Hein. Alors, Adavar Azez et Kol Echad im hamatzpun shelo. Mais si vous faites des mauvais rêves, ne vous étonnez pas, c'est marqué ici. Hein. Moi, je suis pour rien. Ani בכלום פה, אני רק קורא מה שרשום ואומר לכם, אבל אם אתם עושים חלומות רעים, ומקבלים בהלה בתוך שינה, ומתעוררים עם המצפון מקולקל ולא נקי, אל תהיו בהפתעה. אני בכלום לפה. זה הפסוק אומר, והפסוק הוא שוקל יותר ממני שאני יכול להגיד ולתרגם אותו ולהסביר. זה הפסוק אומר של ספר האש שנעשה ספר שכותבים עם דיו על קלף ושעכשיו מודפס מגוטנברג. מגוטנברג זה כבר רשום ככה, אתם רואים ככה. תודה גוטנברג. אז עכשיו נעבור לעוד פסוק. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. Dieu, j'ai crié vers toi et j'ai été imploré et je me suis confessé de mes fautes. Voilà. C'est ce que je demande à chacun de faire. Voilà, chers amis, je vous en donnais quelques-uns aujourd'hui. La prochaine cours, on le fera avec des prakim entiers, dont je vous donnerai les sources. Je ne vais pas tout vous les lire et vous traduire. Je vous donnerai les sources, j'expliquerai le Pérec et vous lirez après et vous verrez par rapport à mon explication. Je vous souhaite un Shavua Tov, un Hemsher Shavua Tov, et bientôt on va rentrer dans Sivan. Alors pour Sivan, je vous dirai des nouveautés. Voilà, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qui vous renforce dans la Torah, et sans la Torah, il n'y a rien. La Torah, c'est tout. Chez Hachem, Yichazek Otrem Batorah, qui bli Torah en klum. Lo Koran, velo Evangile, velo Shum Davar. Hakol yatsa מהתורה. ומי שהוא יבוא ויגיד לי ככה וככה אחרי שהוא ראה את ההחצאות שלי מנסה לעשות אותו דבר בקוראן, שיבוא לפניי ואני אגיד לו למה יש ככה וככה ואני תצא א' פלוס ב' ככה, סימן שיהודי כתב את הקוראן. כל טוב, chers amis. Alors, quand même traduire. Hein. J'ai dit, bon, bien sûr, il y a des gens qui regardent mes cours, mes conférences, plus ou moins, et qui après essayent de reporter ça au Coran, en faisant les mêmes analyses. Alors, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne volonté de leur part, mais ça tient dans la Torah avant tout. Et puis, si un jour ils ont un doute, ben, je leur montrerai par A plus B égale C. Le C, ils ne savaient pas qu'il existait. Et ça leur prouva que c'était un juif judéo-chrétien qui avait écrit un Coran. Kotouf, amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Faites passer, hein. Faites passer. Timseroula, Khérim.